مشکل کشا اوہی تیرا میرا سب حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب حاجت روا اوہی تیرا میرا سب حاجت روا اوہی تقسیم عزت ذلت کرے چاہے یتیمہ نو صاحب نبوت کرے اوہی تقسیم عزت ذلت کرے چاہے یتیمہ نو صاحب نبوت کرے لنگڑے مچھر تو نمرود دیں دیں مرا لنگڑے مچھر تو نمرود دیں دیں مرا اوہی تیرا میرا سب حاجت روا میرے اکابر کا عقیدہ جے کرمالا علی ہوندے مشکل کشا بیٹے ہیں در کس دے نوچ کر بنا جے کرمالا علی ہوندے مشکل کشا بیٹے ہیں در کس دے نوچ کر بنا توجہ ہے علی دا بھی مشکل کشا ایک خدا ہے علی دا بھی مشکل کشا ایک خدا اوہی تیرا میرا سب حاجت روا اللہ تیرا میرا سب حاجت روا باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ میں یوں کہوں گا چلتے ہیں مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف چلیں گے نا سارے اللہ تعالیٰ ان اکابر کی معیت میں ہمیں وہاں کی مقبول حاضی نصیب فرمائے خوشبو رسول پر ایک شعرا آفاق کلام جس کا پرزور حکم ہے محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کا اسم خوشبو ہے 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 مہک واللیل زلفوں میں مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ وضحا خوش محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو نبی ختم رسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے عظمت دیکھیے نبی ختم رسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے نبی کا سونا بھی خوشبو نبی کا جاگنا خوشبو
محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو محمد میں ہے دومی میں جنہیں دو بار لب چومے کتنا پیارا نام ہے زبانوں کو معطر کرنے کے لیے کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں ہے دومی میں جنہیں دو بار لب چومے زباں پر جب بھی نام آئے بڑی توجہ زباں پر جب بھی نام آئے زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ رضا محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو صحابہ والے کہیں سبحان اللہ حسینی کہیں سبحان اللہ صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی خوشبو نعرے تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو اسٹیج پر ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں ہم ان سے دعا لینے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اس عظیم موقع پر ایک عظیم دعا کا ذکر کروں گا میرے علماء میرے دل کی ترجمانی کریں گے بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار جو مانگیں گے میرے آقا بڑی توجہ جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو پنجابی کے کلاموں کی کافی مجھے فرمائش ہے پنجابی سمجھیں گے نا سارے جو سمجھیں گے وہ کہیں سبحان اللہ سونے دی صفتوں سنا کر دے پیا ہمارے مخدوم حضرت قاری علیم الدین صاحب نے جو مجلس سجائی اس کا مقصد پیش کر رہا ہوں ان اشعار میں سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیا سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیا آقا دی صفتوں ثنا کر دے پیا
اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیا خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیا تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیا اور جو مجمع میں بیمار بیٹھے ہیں اللہ سب کو مجھ سمیت صحت کلی عطا فرمائے بیماروں کے لیے ایک شعر پیش کروں گا سونے دی صورت نو تک تک کے یارو آقا دی صورت نو تک تک کے یارو سونے دی صورت نو تک تک کے یارو اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیا اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا اور سارے حسینی بیٹھے ہیں نا حسینیوں کے لیے شعر پیش کروں گا حسین آنکھیں آسی نیزے تے چڑھ کے بڑی توجہ حسین آنکھیں آسی نیزے تے چڑھ کے حسین آنکھیں آسی نیزے تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا وفا کر دے پیا کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا اور عاشقو میرے دائیں بائیں صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں حضرت قاری صاحب حضرت پیر رضوان نفیس صاحب حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب حضرت پیر صدیق صاحب توحیدی اور دیگر معزز علماء یہ بڑے صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں ان صاحب نسبت لوگوں میں ایک نسبت پر شعر پیش کروں گا اگر سمجھ آئے تو محبت کا مظاہرہ کریں گے قبر وچ ہے کہنا نکیران مینو قبر وچ ہے کہنا اور یہ صاحب نسبت مرکز ہے حضرت لاہوری کے نام سے قبر وچ ہے کہنا نکیران مینو قبر وچ ہے کہنا نکیران مینو تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیا قبر وچ ہے کہنا وچ ہے کہنا قبر وچ ہے کہنا نکیران مینو قبر وچ ہے کہنا نکیران مینو تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیا تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیا او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا ایک وار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے وے اگر کوئی دا
دعوی نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعوی نبوت دا صدیق جیاؤ دو کردار ضروری شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت صدیق جیاؤ دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے آج قاری صاحب نے مجلس سجائی جید علماء تشریف لائے ایک عظیم مجلس کا ذکر کرنے لگا ہوں اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری انج عرش تے خیر الورا چمکیا چڑھدا سورج جی میں جا بجا چمکیا جتھے اج تک کسے پیر پایا نہیں اتھے جا کے میرا مصطفیٰ چمکے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے مجاہدین ختم نبوت کی موجودگی میں ختم نبوت والے کہیں سبحان اللہ جاگ کے کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ختم نبوت کے پہلے مجاہد کو خراج تحسین پیش کروں گا دے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی دے تن دیا لی راوی صدیق نے آنکھیں اسی آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر دے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اسی ایتاؤ صدیق اکبر ہے لوگوں یدی مہر تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ حضور دا پڑے دو جگ وچ شرمندہ ہوتی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑے اور تمنا شہزادی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا شہزادی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے جن کی تمنا ہے وہ کہیں سبحان اللہ حضرات یہ جو دوست گیٹوں پہ تشریف فرما ہے میں اپنی سیکورٹی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ابھی دوستوں نے مجھے مسجد کی چھت سے بتایا کہ چاروں فلور مکمل طور پر پیک ہو چکے ہیں تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے مہمان ہو اس لیے ہمارے ساتھ آپ مکمل تعاون فرمائیں جزاک اللہ میں دوستوں سے گزارش کروں گا ابھی فی الحال جو پچھلے ڈان پبلک سکول والا بازار ہے وہ سارا کا سارا کھول دو وہاں پر الحمدللہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں قلین بچھے ہوئے ہیں بڑی بڑی LCDیاں وہاں پر لگی ہوئی ہیں اس لیے ہم تمام دوست کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ابھی گیٹوں پہ تشریف فرمائے میں ان سے گزارش کروں گا یہ پچھلی گلی میں تشریف لے جائیں پورے بازار کے اندر ہم نے وہ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اگر وہاں بھی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ پھر ہم نے دوسرا بھی انتظام دوسرے بازاروں کا کیا ہے 2 بازار ابھی اور ہمارے پاس موجود ہیں ابھی پچھلے بازار میں تشریف لے جائیں اور جو دوست
गाड़ियों पर या मोटरसाइकिलों पर तशरीफ फरमा है। दोस्त हमारे हर जगह पर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको गाइड करते रहेंगे। मोटरसाइकिलों का भी इंतज़ाम, पार्किंग का और गाड़ियों का भी इंतज़ाम है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि उस्मान बाज़ार वाली पार्किंग जो है वो मुकम्मल खोल दो। वहाँ पर हमने 2,500 से 3,000 मोटरसाइकिलों का जो खड़ी करने का इंतज़ाम किया है। अगर उस्मान बाज़ार में जगह नहीं तो जिन दोस्तों की ड्यूटी अली बाज़ार में लगी हुई है वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक हमने मोटरसाइकिलों की खड़ी होने का करने का इंतज़ाम किया है। तो साथी परेशान ना होना, इंशाअल्लाह जहाँ भी जिधर भी आप बाहर निकल कर नजर दौड़ाओगे वहाँ आपको एलसीडियाँ नजर आएंगी, वहाँ पर कलीन बिछे होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ तशरीफ फरमाओगे वहाँ पर इंशाअल्लाह दुआ के बाद खाना भी पहुँचेगा। जज़ाकुमुल्लाह जी हज़रत। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हज़रत की खिदमत को कबूल फरमाए। वक्त तकमील की तरफ है। अज़मत खत्म नबूवत पर आपने कलाम सुना। मैं अज़मत सहाबा और अहले बैत पर हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। सहाबा वाले कहें सुभान अल्लाह, अहले बैत वाले कहें सुभान अल्लाह। सहाबा दे नग़े में सुनावण सवाब, जिनका अकीदा है वो कहें सुभान अल्लाह। सहाबा दे नग़े में सुनावण सवाब, गुलामे सहाबा सदावण सवाब, गुलामे सहाबा सदावण सवाब। मोहम्मद दे यारा दी जुतियां दे तले, मुहम्मद दे यारा दी जुतियां दे तले, ए अखियां ए पलका बिछावण सवाब। गुलामे सहाबा सदावण सवाब, गुलामे सहाबा सदावण सवाब। सहाबा ते बागे नबी दे गुलाब, सहाबा ते बागे नबी दे गुलाब। गुलाबां दी खुशबू वंडावण सवाब, गुलाबां दी खुशबू वंडावण सवाब। गुलामे सहाबा सदावण सवाब, सहाबा दे नग़े में सुनावण सवाब। हज़रत कारी साहब और उनके रुफ़क़ा के लिए एक शेर पेश करूंगा। सहाबा दी उल्फत दे इज़हार कीते, सहाबा दी उल्फत दे इज़हार कीते, ए महफिल ए जलसे करावण सवाब। गुलामे ए महफिल ए जलसे करावण सवाब। गुलामे सहाबा सदावण सवाब। और जो अब तक खामोश बैठे हैं उसको बोलने की दावत दे रहा हूँ उलमा की इजाजत से। शरीयत दे अंदर नहीं चुप दरो, उलमा से पूछ सकते हैं। शरीयत दे अंदर नहीं चुप दरोजा, सहाबा दे नारे लगावण सवाब। तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, मक़ामे सहाबा, जलकारे सहाबा, उफ़कारे सहाबा, खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा। सहाबा दे नारे लगावण सवाब। गुलामे सहाबा सदावण सवाब। अरशद फतवे के तुख में सबानू, अरशद फतवे के तुख में सबानू। उमर सईदना तू डरावण सवाब। गुलामे सहाबा
सदावण सवाबे। सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा हैं और अहले बैत भी हमारे ईमान का, अहले बैत भी हमारे ईमान का लखवारी कुर्बान आले नबी 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 हुसैनी कहें सुभान अल्लाह। पता चले कि असली हुसैनी बैठे हैं हमारे फाजिल भाई मुमताज नाथ खां मकबूल जमाना जनाब हाफिज कासिम गुज्जर साहब मजलिस का हिस्सा बने हैं। उनकी आमद पर कह दें सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से। मैं तकमील करूंगा अहले बैत पर। लखवारी कुर्बान आले नबी तू, लखवारी कुर्बान आले नबी तू, जेड़े करबला विच जाना लुटा गए, जाना लुटा गए। सबरा दे पीते किवें जाम सैदा, सबरा दे पीते किवें जाम सैदा। रब नाल लाया लाके निभा गए, लाके निभा गए। बचड़ा एली दा ज़हरा दा जाया, लब जिसनू अपना नाने चुसाया। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। बचड़ा एली दा ज़हरा दा जाया, लब जिसनू अपना नाने चुसाया। कंधियां ते चाके नाने खिडाया, कंधियां ते चाके नाने खिडाया। अज जुल्म उसनू रेत च मिला गए, रेत च मिला गए। लखवारी कुर्बान गुज्जर साहब हमारे अकाबिर का अकीदा पेश कर रहा हूँ, आप तवज्जो करेंगे आपका ईमान ताजा होगा। हन पाक दामल बाहर न आया, पर्दे च रहिया ज़हरा दिया जाए। हन पाक दामल बाहर न आया, पर्दे च रहिया ज़हरा दिया जाया, ज़हरा दिया जाया। पढ़िया नमाज़ा कुरान सुना गए, हन पाक दामल बाहर न आया, पर्दे च रहिया ज़हरा दिया जाया। पढ़िया नमाज़ा कुरान सुना गया। हमारे गुज्जर साहब का हुक्म है, इसमें मैं एक दो रुबायात पेश करता हूँ पहले भी। तो उनका हुक्म है, उनके हुक्म की तामील में तेनू कौन है जो ज़ैनब बीबी पर्दे तू बाहर आई आई। मैं आदा बाहर नहीं आ सकती, ओ ता पाक बतूल दी जाई। जेनू मां ज़हरा ते बाप अली पर्दे दी रीत सिखाई आई। करबल दे मैदान च बीबी पर्दे दी लाज निभाई आई। मेरे पीर हुसैन नु पिटना पागल, ओ ता जिंदा पाक शहीद पिट शिमर यजीद दी किस्मत नू जनु गाटा माज मजीद। तू पिट कुट नू चागल परोई हर रोज हुसैन दी ईद। तू शान हुसैन दी क्या पुछ दे, जेड़ा रब दी दीद खरीद। शुहदाए करबला, शुहदाए इमाम हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, न हाय हुसैन न या हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, न हाय हुसैन न या हुसैन, करबला का शाह हुसैन। कर होश अकल नादान न बन दे, छोड़ तकिए मुत्यानू मन 5 12 14 नू चुम चौ 11 दियां जुतियां। कर होश जरा
کفر علا کول رسول دے سدیانو بدبختا من لے گال ایہا رب بخشی صحابہ دے کتیانو لکھواری قربان آج کی حاضری کا آخری شعر میرا عقیدہ حضرت قاری صاحب دیگر معزز علماء کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہو تو بیداری کا ثبوت دیں گے اسہا حسینی ساڈا حسین اسہا حسینی ساڈا حسین ساڈا نورو لینے ساڈے دل دا چین ساڈا نورو لینے ساڈے دل دا چین ساڈے دلاتے حسنین چھا گئے ساڈے دلاتے حسنین چھا گئے رب نال لائیاں لاکے نبھاگے لکھواری قربان آلے نبی تو شان حسین شہدائے کربلا حسینیت 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 یزیدیت 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 حسینیت شان امام حسین شان اہل بیت شان اہل بیت اب آپ کے سامنے ملک کے مشہور و معروف جناب تلاوت میں ان کا اپنا ایک نام ایک مقام رکھتے ہیں زینت القرہ فخر القرہ امام القرہ استاد القرہ القاری المقری جناب حضرت مولانا قاری حماد انور صاحب نفیسی دامت برکاتہم العالیہ جو گجرانوالہ سے تشریف لائے آپ میں سے میں نے شاید ہم میں سے کسی نے قاری عبدالباسط صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں دیکھا آج آپ ان کی تلاوت سنیں گے اور تصور کریں گے کہ آپ کے سامنے حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب تلاوت کر رہے ہیں تمام حضرات سے درخواست ہے بڑی دل جمی سے محبت سے اور دوران تلاوت نہ رانی لگانا یہ تلاوت کی خلاف ورزی ہے اور تلاوت کی بے ادبی ہے اور قرآن کی بے ادبی ہے آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے مگر قاری صاحب کی حوصلہ افزائی ان الفاظ سے کرنی ہے نعرے بازی نہیں کرنی تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے اور نعرہ لگ رہا ہوتا ہو جناب مرزیوں پہ لعنت فلانے پہ لعنت یہ قرآن کی تلاوت آپ نے حق ادا نہیں کیا گناہ ملے گا اس لیے تمام حضرات بڑی توجہ سے بڑی دھیان سے تلاوت قرآن پاک سنیں
تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين www.darsequran.com